बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में ही आपको बताएं कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ एक बार फिर आवाम के कंधों पर आ गया। महंगाई की चक्की में पिसने वाले फैसलाबाद डिवीजन के शहरी नई कीमतों से परेशान। पेट्रोल 3 रुपये 81 पैसे महंगा होकर 341 रुपये 59 पैसे फी लीटर हो गया, जबकि हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 59 पैसे महंगा होकर 368 रुपये 29 पैसे फी लीटर हो गया। शहरियों का कहना है आमदन वही है मगर पेट्रोल समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की हर चीज महंगी हो रही है, जिससे घर का बजट बुरी तरह मुतासर हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फौरी कम करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान आंख मचोली जारी। फैसलाबाद मिनी मजदा गुड ट्रांसपोर्टर्स की जानब से किरायों में 10% कमी का ऐलान। किरायों में कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव ने मुश्किलात बढ़ा दी। ट्रांसपोर्टर्स कश का शिकार। नेट मीटरिंग सार्फिन की मौजें खत्म होने को फेस्को ने 7 साल मुकम्मल होने वाले नेट मीटरिंग सार्फिन का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पुराने नेफ्टर रेट से मुस्तफीद होने वाले नेट मीटरिंग सार्फिन का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया, जबकि पुराने रेट और से मुस्तफीद होने वाले नेट मीटरिंग सार्फिन का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया है। 7 साल मुकम्मल होने पर नेट मीटरिंग सार्फिन नेट बिलिंग करवा सकेंगे। 8 रोज में मुआहिदा मुद्दत पूरा होने वाले नेट मीटरिंग सार्फिन का रिकॉर्ड सर्कुलर से तलब किया गया। साल 2018 और 19 में किए गए नेट मीटरिंग मुआहिदों की मुद्दत पूरी हो गई। नेट मीटरिंग की नए केसेस के लिए पावर डिवीजन पाबंदी लगा चुका है। नए बिजली मीटर लगवाने के ख्वाहिशमंद अफराद के हवाले से अहम खबर। फेस्को ने ज़ेर इंतवा नए कनेक्शन की तफसीलात तलब कर ली। 5 रोज में सर्कुलर्स को नए कनेक्शंस का रिकॉर्ड देने का हुक्म। सुस्ती बरतने पर मुतलका अमले के खिलाफ कार्रवाई का भी इंदिया दे दिया गया है। मजीद जानते हैं अवैस अली से। नए कनेक्शंस के मुंतज़िर सार्फिन के हवाले से अहम खबर है। फेस्को की जानिब से 5 रोज के अंदर तमाम तर सर्कल से ज़ेर इल्तवा कनेक्शंस की तफसीलात जो है वो तलब कर ली गई है। और फेस्को में इस वक्त 15,000 से ज़्यादा सार्फिन की जानिब से डिमांड नोटिस की फीसें अदा कर दी गई हैं, लेकिन वो नए कनेक्शंस के मुंतज़िर है। फेस्को काम का ये कहना है कि सार्फिन की पेंडेंसी के मुताबिक नए मीटर जो है वो सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को जारी किए जाएंगे और सार्फिन की डिमांड के मुताबिक नया मटीरियल जो है वो भी जारी किया जा रहा है। फेस्को काम का ये कहना है कि न सिर्फ घरेलू सार्फिन के लिए मीटर्स जारी किए जा रहे हैं, बल्कि 25 kV और 6 kV के ट्रांसफार्मर्स अभी सब डिवीज़न और डिवीज़न दफातर को फराहम किए जा रहे हैं। 5 रोज का वक्त सर्कल्स को दिया गया है कि ज़ेर कनेक्शन की तफसीलात जो है वो फराहम की जाए और उसके बाद जो है वो सार्फिन की डिमांड के मुताबिक तमाम सब डिवीज़न दफातर को मटीरियल फराहम किया जाएगा। जी अवैस, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में नए बिजली मीटर्स के सार्फिन के लिए बिलों में बड़ी सहूलत मिल गई। नए मीटर्स के बिलों में सेग्रीगेशन की सहूलियात भी फराहम कर दी गई हैं। फेस्को हुकाम का कहना है कि नए मीटर्स के बिल नेपरा कवानीन के मुताबिक जारी किए जा रहे हैं। नए मीटर्स के बिलों में सार्फिन को सेग्रीगेशन की सहूलत दी जा रही है। 5,000 से ज़ायद बिल सेग्रीगेशन की सहूलत से जारी कर दिए गए हैं। फैसलाबाद के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी की शिकायत। रीजनल सूबाई मौसम पंजाब का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस फैसलाबाद का नोटिस। फैसलाबाद के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदम अदायगी की शिकायत। रीजनल सूबाई मौसम पंजाब का डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस फैसलाबाद को नोटिस। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट्स ऑफिस से सरकारी मुलाजमीन को बकाया जात तनख्वाह की अदम अदायगी हवाले से भी तलब कर लिया गया। सरकारी मुलाजमीन की जानब से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। महकमा तालीम फैसलाबाद की मैट्रिक में नाकस नताइज देने वाले स्कूल सरबराहान और असातिज़ा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई। फैसलाबाद में 44 सरकारी स्कूलों में मैट्रिक रिजल्ट 50% से भी कम। DEO सेकेंडरी एजुकेशन वसीम सज्जाद की स्कूल सरबराहान और नाकस नताइज के जिम्मेदार असातिज़ा से जवाब तलबी। स्कूल सरबराहान को माहाना टेस्ट सेशन शुरू करने की भी हदायत कर दी गई है। नाकस नताइज वाले स्कूल्स में 35 बॉयज़ जबकि 9 गर्ल्स स्कूल शामिल हैं। जिला भर के 8 हायर सेकेंडरी स्कूलों के मैट्रिक नताइज में भी 50% से कम रहे, जबकि स्कूल हेड्स के मुताबिक असातिज़ा की कमी, गैर तदरीसी ड्यूटियों की वजह से रिजल्ट नाकस रहे।
اسکول سربراہان کو مستقبل میں نتائج بہتر بنانے کے لیے ماہانہ ٹیسٹ سیشن شروع کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ فیصل آباد بورڈ کی جانب فرسٹ ایئر میں ریگولر داخلوں کے لیے داخلے شروع، سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فارم 5 اکتوبر تک جمع ہوں گے۔ تاخیر سے داخلہ فارم جمع کروانے پر 600 روپے جرمانہ عائد ہوگا۔ 600 روپے جرمانے کے ساتھ داخلہ فیس 20 اکتوبر تک وصول کی جائیں گی۔ فرسٹ ایئر داخلوں کے لیے مختلف فیسوں کا شیڈول جاری کر دیا گیا۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد کا میٹرک پاس امیدواروں کے لیے فرسٹ ایئر داخلوں کا شیڈول جاری، سنگل فیس کے ساتھ داخلہ فارم 5 اکتوبر تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ تاخیر کی صورت میں 600 روپے جرمانے کے ساتھ داخلہ فیس 20 اکتوبر تک وصول کی جائے گی۔ فرسٹ ایئر داخلوں کے لیے رجسٹریشن فیس 1000 روپے مقرر۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے پروسیسنگ فیس 800 روپے کر دی۔ فرسٹ ایئر داخلوں کے لیے سپورٹ فیس 300 روپے مقرر کی گئی ہے۔ مقررہ تاریخ کے بعد داخلہ فارم جمع کروانے پر اضافی جرمانہ ہوگا۔ تاخیر کی صورت میں روزانہ 10 روپے فی طالب علم جرمانہ عائد ہوگا۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 40 میں فیصل آباد۔ اپنے آپ کو بتائیں کہ فیصل آباد کی پہاڑی گراؤنڈ میں واقع فٹ بال گراؤنڈ خستہ حالی کا شکار۔ پہاڑی فٹ بال کرکٹ گراؤنڈ کی خستہ حالی دور نہ ہو سکی، گراؤنڈ میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے، گراؤنڈ میں انتظامیہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کرتے ہیں کہ فیصل آباد کی پہاڑی گراؤنڈ میں واقع فٹ بال گراؤنڈ خستہ حالی کا شکار۔ مزید جانتے ہیں طلحہ باجوہ سے۔ جی طلحہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، پہاڑی فٹ بال گراؤنڈ عرصہ دراز سے بدحالی کا شکار ہے۔ عرصہ دراز سے ہی اس کی حالت کی اگر بات کریں تو جوں کی توں ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے خواب خرگوش کے مزے ہی لیے جا رہے ہیں۔ جگہ جگہ اس گراؤنڈ میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے علاقے میں تعفن پھیل رہا ہے۔ بچے یہاں پہ فٹ بال کھیلنے کے لیے آتے تو ہیں، لیکن پارک کی حالت ایسی ہے کہ دیکھ کر ہی واپس جانے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ گھاس کی بھی اگر بات کریں، رامیش اگر آپ میرے یہاں پہ دکھا سکیں کس طرح جو گھاس ہے یہاں پہ بڑھی ہوئی ہے۔ اگر دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو گھاس بری طرح کئی کی جگہ سے ناپید بھی ہو چکی ہے۔ یہاں پہ گھاس کی تراش خراش کا سلسلہ جو ہے اس کو یقینی نہیں بنایا گیا۔ جگہ جگہ جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر بھی موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہاں پہ کھیلتے ہوئے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو اس طرح کی زہریلی چیزیں جو ہیں وہ بھی کاٹ جاتی ہیں۔ لیکن انتظامیہ کے کان پہ جو ہے وہ جون تک نہ ریگی۔ عرصہ دراز سے پارک کی جو ہے اسی گراؤنڈ کی یہی حالت ہے، اور انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک یہاں پہ کوئی بھی ان کا عملہ جو ہے وہ نہیں آیا۔ جبکہ اگر بات کریں یہاں پہ جو بچے کھیلنے آتے ہیں ان کا یہی مطالبہ ہے انتظامیہ سے کہ فی الفور گراؤنڈ کی حالت کو بہتر کیا جائے۔ جی طلحہ، بہت شکریہ۔ فیصل آباد راجبہ روڈ سے تجاوزات ختم کرانا انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا۔ فٹ پاتھ اور ملحقہ جگہ تجاوزات مافیا کی زد پہ آ گئی۔ راہگیروں کا فٹ پاتھ سے گزرنا محال، رش کے اوقات میں ٹریفک جام رہنا معمول بننے لگا۔ فیصل آباد راجبہ روڈ سے تجاوزات ختم کرانا انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا۔ فٹ پاتھ اور ملحقہ جگہ تجاوزات مافیا کی زد میں آ گئی۔ راہگیروں کا فٹ پاتھ سے گزرنا محال، رش کے اوقات میں ٹریفک جام رہنا معمول بننے لگا۔ راہگیروں کا متعلقہ انتظامیہ سے تجاوزات ختم کرانے کا مطالبہ۔ ضلع انتظامیہ جنگ کی عدم دلچسپی یا معاملہ کچھ اور، شہر کا واحد گوجرا روڈ انڈر پاس زبو حالی کا شکار۔ انڈر پاس کا سیور سسٹم ناکارہ، جبکہ روڈ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے ٹریفک کی روانی متاثر۔ راہگیر ضلع انتظامیہ سے نالاں، شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد درخواستوں کے باوجود تاحال سنوائی نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حکام سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جنگ شہر کا واحد گوجرا انڈر پاس انتظامیہ کی عدم توجہ کے باعث زبو حالی کا شکار ہے۔ انڈر پاس کا سیوری سسٹم ناکارہ ہونے کے باعث نکاسی آب کا مسئلہ، جبکہ سڑک بھی جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ انڈر پاس کی خستہ حالی کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے لگی۔ روزانہ گزرنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ حکومت کو چاہیے ایسے راستے صاف کرنے چاہیے، کیوں 2 راستے ہیں، یہ بند کرتے ہیں تو یہاں پہ مشکلات ہوتی ہے۔ یہ دیکھو نا کتنی مشکل سے گاڑی چل رہی ہے، کتنی مشکل سے یہ لوگ یہاں سے گزر۔ راہگیروں کا مزید کہنا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے متعدد بار درخواستیں دی گئیں، مگر تاحال کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حکام صورتحال پر نوٹس لیں اور انڈر پاس کی حالت زار کو بہتر بنائیں۔ دیکھیں نا، ایک شارع عام ہے اور یہ بڑا رش والا روڈ ہے، اگر اس کی یہ پوزیشن ہے تو آپ اس سے باقی کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر جنگ سے مطالبہ کیا ہے کہ گوجرا روڈ انڈر پاس کی صورتحال کا فوری نوٹس لیا جائے، سیوری سسٹم ٹھیک اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک کی تعمیر و مرمت کر کے شہریوں کو درپیش مشکلات کا ازالہ کیا جائے۔ کیمرامین محمد ارباب کے ساتھ وسیم عزیز، سٹی 41 جنگ۔
आगे बढ़े, आपको बताएं कि जंग इंतजामिया के दावे धरे के धरे, शहर की अहम शाहराएं खस्ता हाल। तांगा अड्डा चौक और उससे मुल्हिका जगह जगह से रोड टूट फूट का शिकार हो गया। रोड पर गहरे गड्ढे होने के बायस राहगीरों को मुश्किलात का सामना है, जबकि रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि उनसे मुख्तलिफ मकामात पर पर्ची फीस की मद में बाकायदगी से वसूली की जाती है, मगर सड़कों समेत बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर जंग से मुतालबा किया है कि तांगा अड्डा चौक और मुल्हिका सड़कों की फौरी मरम्मत करवाकर अवाम को दरपेश मुश्किलात का अजाला किया जाए। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ऑफिस जड़ावाला की नई बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब, डायरेक्टर जनरल पंजाब ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। डायरेक्टर फैसलाबाद मोहम्मद खालिद, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत चन्योट मोहम्मद रिजवान आमिर, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत जड़ावाला डॉक्टर सोबी अकरम समेत अफसरान की शिरकत। डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब चौधरी अब्दुल हमीद ने दीगर अफसरान के साथ नई बिल्डिंग का इफ्तिताह किया। डायरेक्टर जनरल ज़राअत चौधरी अब्दुल हमीद का कहना था कि जड़ावाला पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है। अरसा दराज से महकमा ज़राअत के पास कोई बिल्डिंग नहीं थी। हुकूमत पंजाब के खुसूसी ग्रांट से नई बिल्डिंग मुकम्मल हो गई। किसानों के लिए बेहतरीन बिल्डिंग बनाई गई। किसान आसानी के साथ शहर के वस्त में ज़राअत ऑफिस आ सकते हैं, ज़राअत से मुतल्लिक अफसरान से रहनुमाई ले सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत चन्योट मोहम्मद रिजवान आमिर का कहना था कि नई बिल्डिंग हुकूमत पंजाब का अहसन इक़दाम है। हुकूमत पंजाब ने किसानों की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। चन्योट सिटी 41 की खबर पर एक्शन, कॉलेज रोड का काम शुरू करा दिया गया। सिटी 41 की निशानदही पर डिग्री कॉलेज रोड की तामीर नो का काम शुरू करा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर की चंद रोज में काम मुकम्मल करने की हदायत। शहरी कहते हैं कई माह से इस सड़क का काम दरमियान में छोड़ दिया गया था। सिटी 41 की निशानदही के बाद इस सड़क का काम दोबारा शुरू किया गया है। हम डिप्टी कमिश्नर के ममनू हैं कि इस सड़क पर तवज्जो दी। रोजाना सैकड़ों तालिबात यहाँ से गुजरती हैं। हमारा इंतजामिया से मुतालबा है कि सड़क के काम को जल्द मुकम्मल कराया जाए।